Mga kasimanwa, maging alerto gid kita sa tanan nga bagay no, aga aton gid nga siguraduhon nga gina-verify naton ro tanan naton nga mga kaistorya sa aton karang nga mga cellphone, mga kasimanwa, tanan nga aton karang nga mga katransaksyon. Kaya padayon pa makaroon tong investigasyon no, itaton karang Kalibo PNP may kaang tanan man yani sa record nga insidente it pag-scam kung sa siin gingamit gida it record nga scammer dung pangagan ita Vice Mayor itaton karang Banwa ita Kalibo kung sa siin ngani nagpa-order daya ita record nga pizza no sa sangka baligyaan karat pizza sa Banwa kara ita Kalibo. Kusiin nga ni gina-deliver yun nga ni kuta sa sangka hotel, pero ruray karon nga caller hay nagtawag pagid sa rider, mga kasimanwa, para nga karon nga maghapit pagid ita na karon nga in order sa sangka cafe. Pero bago pa man na umabot sa sangka cafe ruray karon nga rider hay ana karang tawagan no ruray karon nga rider agin nahambagan nga ni nga na-pick up with ana ro ana karang mga gin-order sa sangka cafe, aga ana latangan ni karang ginpangayuan it 1,600 pesos ro raykon nga rider para pangbayad sa nasambitan nga mga gin-order nga tong gin-pick up gon, mga kasimanwa. So wa ta nato pang dani raykon nga rider nga imo gali ra na scam, mga kasimanwa, matapos nga uwa gon ngani ita raykon nga caller masabta ro ana pakaron nga tawag. So aton pagid no nga atunan may sambato man nga insidente ita record nga pang scam man sa Banwa man ita Balete, mga kasimanwa, ko siin record nga gingamit man ro nga pangalan it Hepe no ita aton karang Balete Municipal Police Station. So doon gid, mga kasimanwa, maging aware kita tanan i-verify natin kung sino ra aton karang makaistorya kung may mga ginagamit man sandara, mga kasimanwa, nga mga pangalan it mga magagko nga tawo ya karon sa aton karang probinsya Aklan, haya aton karang i-verify gid i-contact mismo naton ro nga record nga persona nga anda karang ginagamit, mga kasimanwa. Pinaka-importante ay hindi gid kita magbuhi no it mga kwarta kung may mga ginapangayo nga kwarta, mga kasimanwa, or di kaya ako sa mga cellphone nga ra hay nugay gid kita mag-send it mga one-time password naton, mga kasimanwa, or di kaya rong record nga ginatawag nga OTP. So maging awareness gid katon tanan, maglikaw kita sa record nga mga scam nga ra, mga kasimanwa, gabi gid nga makaron hay gapit lang rong aton karang Paskwa, mga kasimanwa. So abogid nga salamat maging aware gid katon verify gid, mga kasimanwa. 107.7 Energy FM Kalibo.